Good day, math learners! Welcome to another session on solving rational inequality. In this session, I will be illustrating how to solve, I will be showing you how to solve a rational inequality, the second example, but I will be speaking in Cebuanong Binisaya. I'm a proud Bisayang dako here. Okay, let's begin. Alright, so for second example, example number 2. Tagaan ta mo ani nga inequality. We have x squared minus x minus 6 all over x squared plus 4x plus 4 less than or equal to 0. Okay? So, unsaon na ganito nato pag-solve ang usa ka rational inequality na atay steps nga i-follow. 7 steps. So, let's go now to step number 1. Unsa tong step number 1? Step number 1 is put your inequality in general form. Rewrite in general form. So, unsa na ganitong general form? Dapat ang tanan nga terms gawas 0 na adiri sa left o ang mahibilin sa right 0 ra gyud. So kaning gihatag nato karon kay ang right side sa atong inequality kay 0 naman. So makonsider na ni nato siya nga general form. Sa ato pa wa tay buhaton ani for step number 1 as is ra siya. Ang previous example kay naaman toy 1 diri sa right side mo anong pag step 1 gibalhin nato siya sa left ug ang nagpabilin sa right ang 0 na lang gayud. Okay? X squared plus 4x plus 4 less than or equal to 0. Human ang step 2, niingon siya. Okay naman ta sa step 1, dili ta sa step 2, niingon siya. Kinahanglan nimo i-write into a single rational expression. So dapat mura-mura na lang siya og usa ra ka fraction ang naa sa left unya 0 ang naa sa right. So in this case usa naman lang gyud ka fraction ang naa sa left nato unya ang atong right 0. So wala na sa tay buhaton ana. Okay? Pero para masayon nato inig ngadto sa step 3, ang pwede nimo mabuhat nga ri sa step 2 kung ing-ani na ang imong case is i-factor ang imong rational expression daan para masayon siya ha nya i-cancel out dayon ng mga common factors mura ba kag nag-simplify of fraction. Sige be, so unsa may factors aning atong numerator dinhi? The factors are for x squared minus x minus 6 mao ni siya ang atong factors. Ang x squared naa kay x nasod kay x din ha. So kaning atong 6 mangita na pud duha ka number no nga kung ato i-multiply mahimong negative 6. So naa gyud na sa negative 3 og positive 2. Nya kay ang middle na to kay negative 1 man, negative 1x man. Sa to pa ang atong 2 maoy plus, ang atong 3 maoy negative. Okay, so 2 times negative 3, negative 6. 2 plus negative 3 is negative 1x. Okay? So ngarita sa atong denominator. Ang atong denominator, ato pong i-factor o ang factor ani niya is x plus 2 times x plus 2. Alright? So in this case karon, naabot ay common factors sa ibabaw ug sa ubos sa atong numerator and denominator? Yes, naa. Pwede ka mag-cancel out. Okay? Kay that's equivalent to 1 raman. So okay ra na siya nimo tanggalon. Sa to pa, ang atong final na lang gyud ay nga inequality is x minus 3 all over x plus 2 less than or equal to 0. Hala. So karon move on ta ngarita sa step number 3. Ang sa step 3, nakahinumdum pa, niingon, set your numerator and denominator to 0. So, ato ko nang i-equate ang atong numerator and denominator to 0, unya atong isolve ang atong x ana. Ha? So, naa kay atong numerator, ang factor niya x minus 3, i-equate into 0. Ang denominator is x plus 2, atong i-equate into 0. Sige, so ato na isolve. X is equal to 3 and x is equal to negative 2. Okay? So, move ta karon sa atong step number 4. Unsa to'y step number 4? Maghimo og i-plot na to. Plot the, sa ganito tawag aning x plus 3 og x minus 2. These are our critical numbers. So, ang ato daing critical numbers are negative 2 and 3. Human sa step 4, i-plot ko na nato ang atong critical numbers. Asa man?
on a number line. So mag-draw na tag number line dire. Okay. Sige, so ngari ang atong negative 3 pananglita, naa diri ang atong negative 2 diha. So naa diri ang atong positive 3. And going to the left, unsa to? Negative infinity. Going to the right, positive infinity. So kung atong suknaon ni dinhi, kung atong i-check og maayo, naatay ang atong whole number line na divide siya into tulo ka interval. Nagsugod sa negative infinity padung sa negative 2, usa ka interval na. Naputay gikan sa negative 2 padung sa 3, usa ka interval. Ug ang atong ikatulo nga interval naa sa positive 3 to positive infinity. So mao ni atong mga intervals. So karon move na ta sa step number 5. Okay, step number 5. Alright, so step number 5. Ang buhato nato sa step number 5, atong i-evaluate, atong i-substitute ang atong critical numbers to our original inequality. Nga naman, unsa ganito'y purpose ani? Para maka-check ta kung ang atong mga critical numbers nga mga boundary na siya sa atong interval, apil ba na siya sa solution. Inighimo na to sa interval, himuan ba na to siya nga to bracket or parenthesis. Okay? So, muna siya ang purpose ani. So, unsa to atong interval, we have, atong critical numbers rather, we have the critical numbers are negative 2 and 3. So, ato na i-check ha. So, at x equal to negative 2, atong i-substitute. Atong i-substitute ha. Naatay, unsa to? X squared minus x minus 6 all over x squared plus 4x plus 4 less than or equal to 0. So, alisdan na to og negative 2. So, we have negative 2 quantity squared minus negative 2 minus 6 all over negative 2 squared plus 4 times negative 2 plus 4 less than or equal to 0. Alright, so ato na ni isolve. Naatay 4 plus 4 minus 6. Naata nga rin sa obos 4 minus 8 plus 4 less than or equal to 0. So kaning ibabaw, atong numerator mahimo ni siyang positive 2. Pero ang atong denominator mahimo ning 0. So, pwede ba ni siya? Dili. Because 2 over 0 is undefined. So, therefore, kaning atong x equal to negative 2 will not be part of our what? Of our solution. So, ato pa inigbutang na to sa interval ani. Kani siya sa 2 is a parenthesis. Diba? Open interval siya. Parenthesis ang atong gamiton niya. Left or ngari sa left or sa right side ba siya mabutang. Later, makakita mo sa iyang porma. Okay, padayon ta. So, ngari na punta sa 3 at x equal to 3, substitute na sad. So, we have x squared minus x minus 6 all over x squared plus 4x plus 4 less than or equal to 0. So, kung butangan og 3, mahimo siyang 3 squared minus 3 minus 6 all over na akay 3 squared plus 4 times 3 plus 4 less than or equal to 0. Human ang numerator nimo mahimong 9 minus 3 minus 6 all over 9 plus 12 plus 4 less than or equal to 0. And ang atong answer ani, pila naman ning atong ibabaw? Na akay 9 minus 9, di ba? And ang atong denominator na atay 12 plus 9, 21 plus 4, 25. So, naakay 0 over 25. And 0, di ba, is less than 0 is equal to 0. So, pwede siya. It can make our inequality true. Therefore, kanidi ay si x equal to 3, apil ni siya sa atong solution. So, inihimo na to sa interval, bracket ang atong gamito niya. Okay? So, now, let's move to step number 6. Alright, so step 6 na ta. Okay? So, unsa to'y step 6? Select
test numbers. Asa ganita mag-select ani gikan? Gikan sa atong intervals. Kinsa to atong intervals? We have negative infinity to negative 2. We have from, di ba i-open na to ang 2? Mag-open na to sa 2 tungod kay dili siya part sa atong solution. We also have from negative 2 to positive 3. Okay? So, open ang 2, mag-close to sa 3. Kaya apil man ang 3 na. Nakasolve naman ta. And we have from 3 to positive infinity. Okay? So, mag-close ta nga rin sa 3, mag-open ta sa infinity. Infinity, open good ka na yung imong gamiton, ana. Okay, so unsa itong kuhaon yung test numbers nga to ta sa mga sayon lang ha. So from negative infinity to negative 2, mopili tag negative 3. Okay, from negative 2 to 3 atong pilion ang 0. Diba? Kay pinakasayon gyud na siya, nigbutang nimo ngadto, wala la to siya kay 0 man siya. Then from 3 to positive infinity gamito na to ang 4. Pinakanang mga whole number ang pilia para dili ka magkalisod. Okay, so mag-test na ta. At x equal to negative 3, we have the original x squared minus x minus 6 all over x squared plus 4x plus 4 less than or equal to 0. Will this make our inequality true? So we have negative 3 squared minus negative 3 minus 6 all over negative 3 squared plus 4 times negative 3 plus 4 less than or equal to 0. Okay, so inig-solve na to. Pila naman ni siya? Ang numerator na to, kani siya is positive 9. And then we have positive 3. So 9 plus 3 is 12. Minus 6, it is 6. All over, kani siyang sa denominator na atay 9. 9 minus 12, pila man? Negative 3. Plus 4, positive 1. Less than or equal to 0. So pila may 6 divided by 1? 6. Is 6 less than 0? It's not. Okay? It's not. It's not making this test number here is not making our inequality true. The inequality becomes false. Kani siya 6 is less than 0. That's not true. That's false. So therefore, kani siya di I is not part of our solution. So we should not find this one in our solution set. We cannot find that in our solution set because the test number did not satisfy our inequality. Wala, dili siya tinuod. False siya. Let's move now to the second test number at x equal to 0. Okay, so butangan na lang nato diretsyo 0 ha ang atong kuan ang atong inequality. So 0 squared 0 squared. Alright, so 0 squared minus 0 minus 6 all over 0 squared plus 4 times 0 plus 4 less than or equal to 0. So kani mawala na siya, kani mawala na siya. So we have negative 6 over 4 less than or equal to 0. This is equivalent to negative 3 halves or negative. So meaning it's less than 0 because it's negative. So it's making our inequality true. Therefore, kani siya di ay ikaduha is part of our solution. So ato ning checkan ha kani ato ning x-an. Okay. Next, the last at 3 to positive infinity. Asara ganing to at x equal to 4. Okay? So x equal to 4, diretso na lang ta ha. So natay 4 squared minus 4 minus 6 all over 4 squared plus 4 times 4 plus 4 less than or equal to 0. So pila man ni si 4 squared? 16. 16 minus 4 is 12 minus 6 is naakay 6 over 4 squared 16 plus 16 32 plus 4 is 36 less than or equal to 0. This is equivalent to 1 over 6. And is 1 over 6 less than 0? It's not. So it's again making our inequality false. Therefore, kaning ikatulusad is not part of our solution. So kinsa naman gi atong solution ani? Kanirang ikaduha. Alright? So now let's come to the last step, and that is writing our solution set.
Okay, so naana ta sa step number 7. Write the solution set. So, muingon na lang taan eh. Therefore, the solution set of the inequality is, usara man to siya kabuok, no? It is from negative open at negative 2 to positive 3. Close at 3. So, kung gusto mo makakita sa forma sa graph ani niya, balik ta sa atong kuanha number line. So, naa kay negative infinity, positive infinity, naangari si negative 2, naangari si positive 3. So, ang forma ana niya, tanan nga apil ang mga values nga makahimo sa atong inequality true, makita nato in between diri. O kani nga mga numbers. So apil din na si 0, si 1, si 2, si kutob ni 2.9999 apil na siya. Og gikan ni negative 1.99999 diri apil way labot ang negative 2. Pero diri sa pikas padong ni 2.999 hangtod ni 3 apil si 3 mo nang bracket na siya. Okay? So I hope it is clear with you. By the way, ang uban day nga graphing ani ang forma o. Tanawa, positive infinity, this is negative infinity. Ang ilang pagka-graph is negative 2. Open siya sa negative 2, wa siya labot. Close siya sa 3. Okay? Nya bagaon nila diha. Ana iyang pagka-graph. Kani siya is the same ra gihapon ni siya sa taas. The solution set is open at negative 2, way labot ang negative 2 to 3. Close sa 3. Naka-bracket sa 3. Okay? So, I hope it's clear with you. And this is the end of our session. The second example of an item illustrating you how to solve a rational inequality. All right. Thank you so much for watching this session. Special thanks to Sir Roger, Ma'am Stella, and Ma'am Sarah, and also to Miss Kenneth May Sinadhan. Learners, stay safe always. Bye!